اے میرے مالک یہ اتنا بڑا مجمع تکمیل قرآن کی مجلس میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تیرا قرآن میں اعلان ہے میرے بندوں کو بولو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید مت ہونا۔ اے اللہ ہم تیری رحمت سے نہ امید نہیں ہے، ہم تیری رحمت سے نہ امید نہیں ہے، ہمارے دل پر امید ہے، ہمارے دل پر امید ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے گا، تو ہمیں معاف کر دے گا، تو ہمیں معاف کر دے گا۔ یا اللہ تکمیل قرآن مقدس کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ تو ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما، مغفرت کا اعلان فرما۔ اتنا بڑا مجمع اگر ہم کسی دنیا دار بادشاہ کے گھر میں لے جائیں، وہ بھی کہتا ہے یار میں نے معاف تو کوئی نہیں کرنا تھا، میں نے صلح تو کوئی نہیں کرنی تھی، لیکن تم چل کے میرے گھر میں آ گئے ہو، چلو صلح کر لیتے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرا تو دنیا کے کسی بادشاہ سے موازنہ ہی نہیں ہے، تو لاسانی ہے، بے مثال ہے، لازوال ہے، ہر چیز کا ثانی دنیا میں موجود ہے، تو واحد ہستی ہے جس کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم بخشش کی امید لے کے، بخشش کا سہارا لے کے تیرے دربار پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے مسائل حل کر دے، ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو اپنی محبت نصیب فرما، ہماری نسل و اولادوں کو قبول فرما، دین سارے عالم میں زندہ فرما، موجود دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، 14ویں صدی میں تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے بارے میں تیرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا اگر وہ 10% بھی دین پر چلیں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یا اللہ یہ ذوف کے زمانے میں آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اپنی نادانیوں کا اقرار ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا اقرار ہے۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جب میرا بندہ اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے غلط ہوا ہے پھر میں مہربان ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں، اب تو مہربان ہو جا، مہربان ہو جا۔ یا اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تو عفو کا قلم ہمارے گناہوں پہ پھیر دے گا، تیرے خزانوں میں کوئی چیز کمی نہیں آئے گی۔ تو خود ہی تو کہتا ہے مجھ سے مانگو سارا عرب عجم اکٹھا کرو، ماضی حال استقبال اکٹھا کرو، اور مجھ سے اپنی اپنی چاہت کے مطابق مانگو اور میں تم سب کو تمہیں تمہاری چاہت کے مطابق دے دوں۔ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈالو تو کمی آ جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اے اللہ سارے خزانے تیرے ہیں، مہربانی فرما اپنے مغفرت کے خزانوں میں سے ہم سب کی کامل بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، اہل خاندان کی بخشش فرما، یہ جو لوگ احباب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے خاندان والوں کی بخشش فرما، کل امت کی بخشش فرما، کل امت کی بھلائی نصیب فرما، کل امت کو خیر نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما، حیا والی زندگی نصیب فرما، اخلاق والی زندگی نصیب فرما، رزق حلال والی زندگی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اپنے مقبول نیک محمود بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ یا اللہ وہ لوگ جن کو دنیا حافظ بولے، عالم بولے، حاجی بولے، قاری بولے، تبلیغی بولے، اور کل قیامت کے دن ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسے بدبخت لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما، ایسے بدبخت لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ کل حوض کوثر پر تیرے رسول کا سامنا ہونا ہے، کہیں تیرے رسول کے سامنے جا کے ہمیں شرمندگی نہ ہو جائے۔ یا اللہ اپنے رسول کے سامنے شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا والد نہیں ہے جو 6 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہو، 23 سال تاپ تڑپتے رہے معراج پہ بھی امتی امتی، دعاؤں میں بھی امتی امتی، عرفات میں بھی امتی امتی، مزدلفہ میں بھی امتی امتی۔ یا اللہ ہم اپنے نبی کا بدلہ کیسے چکا پائیں گے؟ تو مہربانی فرما ایک ادنا امتی کی طرف سے بہترین بدلہ جو تو کسی نبی کو دے سکتا ہے، یا اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، ان کو ہم سے راضی فرما۔ یا اللہ ان کو ہم سے راضی فرما، ان کی سنتوں کو ہمیں چلنے والا بنا، بدعات سے ہماری حفاظت
हिफाजत फरमा, ए अल्लाह कबूल फरमा, ए अल्लाह कबूल फरमा। बख्शिश की रातें हैं, मग़फ़िरत की रातें हैं, हम कुल उम्मत की खैर मांगते हैं, कुल उम्मत की खैर फरमा, कुल उम्मत की भलाई फरमा, पूरी उम्मत को हिदायत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे बड़े काम करते करते उनकी कमरें झुक गई हैं, कब्रों में पहुंच गए हैं। मैंने रेवंड में 90 साल बूढ़ों को अपने ठिठुरते हाथों से कपड़े धोते देखा है, अपना सामान उठाते देखा है, जो घर में चाय की प्याली भी खुद ना उठाते हो, या अल्लाह वो वहाँ लैट्रिने साफ कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में हमारी जमातें जा रही हैं, काम हो रहा है। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, अपना फजल फरमा, अपना दीन सारे आलम में जिंदा फरमा, मेहरबानी फरमा। ए अल्लाह तुझसे कट के टूट के हमने बड़ा नुकसान उठाया है, बड़ा नुकसान उठाया है, बड़ा नुकसान उठाया है। ए अल्लाह मेहरबानी फरमा, तो फजल फरमा, फजल फरमा, उम्मत के हाल पे रहम फरमा, उम्मत के हाल पे रहम फरमा, उम्मत को रूज अता फरमा, उम्मत की जिल्लत को ख़त्म फरमा। आज गाजर मूली महंगी है, उम्मत का खून सस्ता हो गया है। ये रमज़ान तो हम पे बड़ा भारी गुजरा है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि नादानों ने ना हक किसी आलिम दीन की लाश न गिराई हो। जो मस्जिद अमन का दरस थी, उन्हीं मस्जिदों से उलमा की लाशें उठ रही हैं। जो मिंबर अमन का दरस देने वाला था, मोहब्बत का दर्स देने वाला था, या अल्लाह उन्हीं मिंबर पे बैठे बैठे उलमा को शहीद कर दिया गया। कौमियत के नाम पर, लिसानियत के नाम पर, तअस्सुब के नाम पर जाफर एक्सप्रेस को रोका गया, और वो मुसाफिर जो अपने घरों को लौट रहे थे उनको मीठी नींद सुला दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। या अल्लाह हम किस माशरे में जी रहे हैं, हमारी फरियाद है या अल्लाह, तू सुन रहा है, तो हमारा मुश्किल कुशा है, हमारा हाजत रवा है, तू बगैर वास्तों के सुनता है। या अल्लाह तू सुनता है, जबान की भी सुनता है, दिल की भी सुनता है। या अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, हमारी सुन लेना या अल्लाह, हमारी सुन लेना या अल्लाह, मेहरबानी फरमाना या अल्लाह। अब मैं कोई अबू बकर जैसा नहीं है, अब मैं कोई उमर जैसा नहीं है, अब मैं कोई साद सईद जैसा नहीं है, अब मैं कोई उस्मान अली जैसा नहीं है, अब मैं कोई हसन हुसैन जैसा नहीं है। या अल्लाह हम 14वीं सदी के लोग हैं, मेहरबानी फरमाना या अल्लाह तू सुन ले। हमारा तो वो हाल है, एक बच्चा पहले दिन स्कूल में जाता है, जब वो वापस आता है उसकी कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा होता सिवाय कीड़े मकोड़ों के काटोगे। उसकी माँ उसका दिल रखने के लिए कहती है, ए मेरे बेटे तूने बहुत अच्छा लिखा है। या अल्लाह इस 40 साल जिंदगी में कोई सजदा नहीं जो तुझे दिखा सके, कोई नमाज नहीं जो तुझे दिखा सके, कोई तबलीग नहीं जो तुझे दिखा सके, कुछ भी नहीं है हमारे पास। या अल्लाह हमारी जिंदगी के सफ़हात में कांटे ही कांटे हैं। बस एक बात है हमारे पास, हमारा इत्तिकाद मजबूत है, हमारा यकीन मजबूत है कि तू हमें माफ़ कर देगा, तो हमें अजाब नहीं देगा। या अल्लाह तू हमें अजाब देगा, तेरी जन्नत में इजाफा नहीं होगा, तू माफ़ कर देगा, तेरी जहन्नम का खजाना नहीं होगा, तेरे खजाने बहुत बड़े हैं अल्लाह। या अल्लाह तू कह देना, ओ मेरे बंदो तुमने बड़ी अच्छी तरावियाँ पढ़ी, ओ मेरे बंदो तुमने बड़ा अच्छा कुरान पढ़ा, ओ मेरे बंदो तुमने बहुत अच्छी मुझसे दुआ मांगी, जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, मैं माफ कर रहा हूँ, मैं माफ कर रहा हूँ। ए मेरे मालिक फजल फरमा, हम तेरे करम के मोहताज हैं, हम तेरे रहम के मोहताज हैं। या अल्लाह जिस तरह तेरे फजल से ये सर किसी के सामने नहीं झुका, ए अल्लाह इसी तरह हमारी जबान हाथ को भी अपने गैर के सामने झुकने से महफूज फरमा, हमें अपना ही मोहताज बना। या अल्लाह हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरारी है, हम तेरे अलावा किसी के मोहताज अच्छे नहीं लगते। हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा, हमारी हाजतों को पूरा फरमा, हमारी नस्लों में दीन मुंतकिल फरमा। या अल्लाह हमें मोहब्बत से देखने वालों को कबूल फरमा, हमें नफरत से देखने वालों को कबूल फरमा, माशाअल्लाह कहने वालों को भी कबूल फरमा, पगड़ियाँ उछालने वालों को भी कबूल फरमा। हमारी पूरी दुनिया में किसी से कोई नफरत नहीं है, सबकी मोहब्बत, सारे मुसलमानों की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में है। या अल्लाह सबको हमारी तरफ से जज़ाए खैर नसीब फरमा, हमें कबूल फरमा, हमें कबूल फरमा, हमारी ज़बान को कबूल फरमा, हमारे बोलों को सारे आलम में पहुँचा, पूरी दुनिया में दीन के ज़िंदा होने का ज़रिया बना। और अल्लाह हमारे दस्तरखानों पे कितनी बड़ी बड़ी नेमतें सजी हुई हैं, वो मेरे गस्सार फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान बहन भाई जो या अल्लाह खुश्क रोटी के टुकड़े लिए सहरी में बैठे थे, उन यहूदियों ने बदअहदी की, उन जालिमों ने बदअहदी की, या अल्लाह बमबारी की, और 1000 के करीब सहरी के टाइम में, तहज्जुद के टाइम में
हैं, तेरे बंदे शहीद हो गए हैं। या अल्लाह ये गाजर मूली नहीं है, ये तेरे नबी की उम्मत है। एक उम्मती का हाथ कटा था, आपके आंसू नहीं थम रहे थे, आप रोए जा रहे थे। अरे इसको समझा देते, बुझा देते, इसको दूर ले जाते। एक औरत का बच्चा रो पड़ा, आपने नमाज को मुख्तसर कर दिया और फरमाया मेरे सामने मेरी उम्मत के बच्चों को मत रुलाया करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज तो लाख के करीब शुहादा हो गए हैं, मासूम बच्चे। या अल्लाह उनकी लाशों के टुकड़े भी माओ को नहीं मिले, उनकी छतें उनका कब्रिस्तान बन गई है। वो यूरोप का नापाक माशरा जिनको गधों के हुकूक याद है, बिल्लों के हुकूक याद है, कुत्तों के हुकूक याद है, इंसानी हुकूक की तंजीमें सारी दुनिया में खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या अर्ज़ फ़लस्तीन के लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? या अल्लाह मेहरबानी फरमा, हमारी फरियाद है, हमारी फरियाद है, हमारी झोली को खाली न लौटाना। या अल्लाह हमारी फरियाद है, हमारी मिन्नत है, हमारी जारी है, हम तेरी मिन्नत कर रहे हैं। अल्लाह मेहरबानी फरमा, मज़ीद कितनी ऐसी दिल खराश खबरें हमें सुनने को मिलेगी। या अल्लाह अपना फजल फरमा, उनकी मदद फरमा, गज़ा की मदद फरमा, फ़लस्तीन की मदद फरमा, कश्मीर वालों की मदद फरमा। खुद मेरा पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है, हर तरफ धमाके धमाके हैं, बदअमनी है, बदअहदी है, हर तरफ इज्जतों के लुटेरे हैं, ईमान के लुटेरे हैं, माल जान के लुटेरे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह हमारे बड़े कर रहे, जोर लग रहा है, मदरसों वाले भी जोर लगा रहे हैं, तबलीग वाले भी जोर लगा रहे हैं, खानकाहों वाले भी जोर लगा रहे हैं, खुतबा भी जोर लगा रहे हैं, सूफिया भी जोर लगा रहे हैं। या अल्लाह पता नहीं क्यों आपको हमारा ये जोर लगाना पसंद नहीं आया, मेहरबानी फरमा। या अल्लाह किसी का जोर तो कबूल फरमा, किसी का खुरूज तो कबूल फरमा, किसी के आंसू तो कबूल फरमा, किसी की दुआ तो कबूल फरमा। ए अल्लाह तो अपना दीन दुनिया में जिंदा फरमा, मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह तुझसे कट के दीन छोड़ के हम बड़े नुकसान में चले गए हैं, बड़े खसारे में चले गए हैं। ये अल्लाह अपना फजल फरमा, अपना दीन सारे आलम में जिंदा फरमा, हमारे बच्चों को हिदायत नसीब फरमा, हमारी बच्चियों को बापर्दा बना, हमारे नौजवानों को बहाया बना, हमारे या अल्लाह जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उन्हें हिदायत नसीब फरमा, पूरी उम्मत के इत्तिफाक इत्तेहाद नसीब फरमा, हर तरह की फिरका वाराना लिसानियत से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मोहब्बत का दर्स देने वाला बना। आज की तकमील कुरान की दुआ में बहुत सारे लोगों ने मुझ नाचीज से दुआओं के लिए कहा है। या अल्लाह तू जानते है जिसने जिस मकसद के लिए कहा हम उसके लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा, उसकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, उसकी हवाइज को पूरा फरमा, हमारी जामे मस्जिद मुस्तफ़ा को आबाद फरमा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा, हासिदीन की हसद से पनाह नसीब फरमा। बानियाने मस्जिद जितने भी थे, हाजी फजल करीम साहब, हाजी अब्दुर्रहमान साहब, हाजी अब्दुर्रहमान साहब और जितने भी या अल्लाह हाजी मोहम्मद अली साहब और जितने भी अहबाब थे, या अल्लाह सबको हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमा। आज की दुआ में हम सबको शामिल करते हैं, ज़मीन से लेकर छत और सीलिंग और मुसल्लों तक जितना जिसने जो भी छोटा बड़ा ताउन किया सबको हमारी तरफ से जज़ाए खैर नसीब फरमा, सबके माल जान में बरकतें नसीब फरमा, सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, नूर से मुनव्वर फरमा, आफात बलियात से महफूज फरमा, मिटा दीन कायनात में जिंदा फरमा। हमारे हाजी साहब हमारी बड़ी सरपरस्ती फरमाते हैं, इन्हें कबूल फरमा, इनके बच्चों को या अल्लाह शादबाद फरमा, आबाद फरमा, रिज़्क़ हलाल वाफिर मिकदार में नसीब फरमा, नज़र बद से महफूज फरमा, दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमा, नेमतों से माला माल फरमा, आफात बलियात से महफूज फरमा, दुनिया भी अच्छी फरमा, आखिरत भी अच्छी फरमा, दुनिया की खुशियाँ भी नसीब फरमा, आखिरत की खुशियाँ भी नसीब फरमा। और अल्लाह इस मजमे में जितने हमारे साथी हैं जो है अल्लाह दुआ की तमन्ना रखते हैं, मौका नहीं मिला, कहना चाहते थे, ए अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाहुल ग़ुयूब है, तुझे कुछ कहने सुनना सुनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन सब की ज़रूरतों को पूरा फरमा, इन सब को हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमा, इन सब के रोज़ों को कबूल फरमा, तरावी को कबूल फरमा, आफात बलियात से सबको महफूज फरमा। हमारे बच्चे भाई मोहम्मद फैज़ान ने कुरान पाक सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, अल्लाह इसे कबूल फरमा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा, नज़र बद से महफूज फरमा, उलमाए रब्बानियीन में शुमार
فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں سب کو قبول فرما، جو پڑھ کے جا چکے ہیں ان کو قبول فرما، ان کو محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، یہاں آنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔